तरी तो प्लांटाचो बफर झोन करपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी हो प्लांटान एक लेटर कोमलीदाद ऑफ सालिगांव केल्ले वेर दे हॅव इन्स्ट्रक्टेड दॅट दे आर गोइंग टू एक्वायर ऑर क्रिएट अ बफर झोन. आता त्या लेटरीन तेंच्यांनी कितलो रेडियस 200 रेडियस की 300 की 500 रेडियस आसा ते कांयच सांगूं ना. आनी आमकां अशें दिसता की फकत कोमलीदादाचे जागो घेता की सायडीचे बाकीचे प्रायवेट ओनर्स आहा तेंचेय जागो घेतले की ना कांय क्लॅरिटी ना. आनी आमकां खंय तरी दिसता की हो प्लांटाचो एक्सपान्शन करपाचो एक प्रयत्न आहा. कित्याक जेन्ना पयलीं फर्स्ट टायम जेन्ना प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घातलेलो आहा तेन्ना आमकां सांगलेलें की इट इज पर्टेनिंग ओन्ली टू द कोस्टल बेल्ट एंड ते 100 TDP टन पर डेचो कॅपेसिटी आहलो तो. बिकॉज इट वॉज नॉट सफिशंट तेंच्यांनी तो इन्क्रीज केलो मेड इट टू 250 प्लस 50 बफर दवरलो म्हणल्यार 300 दवर तूं TDPचो प्लांट एस्टॅब्लीश जाला आतां सद्याक. आनी तो चालू आसतना आतां तांकां कळला की बफर झोन करूंक जाय म्हणून. एंड एज पर द नॉर्म्स ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे नॉर्म्सा प्रमाणे बफर झोन तरी कोत्ता जाल्यार इट विल बी एटलीस्ट एट अ रेडियस ऑफ 500 मिटर्स. सो ह्या रेडियसान तरी ते कोत्ता. वेदर देर इज फर्दर प्लॅन्स ऑफ एक्सपान्शन देर इज नो प्लॅन्स ऑफ एक्सपान्शन हेजेर कांय ना. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी ते दिसा प्लांटान विजीट केल्ले आमकां कळोन येयलें की मुर्मुगांव तालुका पोंड्या तालुका ह्या वाठारांतल्यान पासून गार्बेज त्या प्लांटान येता. जाल्यार खंय तरी आमकां दिसता की हे एक बॅकडोर एंट्री प्लांट एक्सपान्शनाची आनी आमचो ठाण निशेध आहा आनी आमी ओपोज करता. त्या तितून आमकां सालिगांव पंचायतीन कळलें की सालिगांव पंचायत हॅज ऑल्सो इशूड अ ऑपोजिशन. दे हॅव इशूड अ लेटर टू द वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एंड तो कोण GM आहलो पळय तेणें आमकां सांगलेलें की ही हॅज ऑलरेडी रिटर्न टू द रिस्पेक्टीव पंचायत वेर द प्लांट इज एस्टॅब्लीश. म्हणल्यार तितून सालिगांव येयलो कालांगूट येयले कानोय येयले. म्हाका दिसता आरपोरा पासून केला म्हणून सांगतालो. जेन्ना आमी हिंगा कानोय पंचायतीन येयल्ले ताका विचारपाक की ताका लेटर येयला सो सरपंच सेड इज नॉट रिसीव्ड एनीथींग बट बिकॉज ऑफ आवर लेटर आमी पळय ओपोज म्हणून आमचो गांवकारांचो यो आहा आनी वी स्टँड विथ द पीपल एंड बिकॉज इज ओपोजींग दॅट द सरपंच सेड दॅट ही वील मूव अ लेटर टू द वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट फॉर ओपोजींग दीस बफर झोन आयडिया. आनी एक स्पेशल पॉयंट म्हणून सोदता हांव हेंचो इतले डिलेड रिएक्शन टू मेक अ बफर झोन कॅन बी ऑल्सो बिकॉज थिंगासर लागीं 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आहा. म्हणल्यार कितें आहा तेंचे प्रोजेक्ट पास जावन आतां ते बफर झोन कोत्ता. ते प्लांट एस्टॅब्लीश जाल्ले तेन्ना बफर झोनाचो आयडिया कित्याक येवंक ना तांकां. सो खंय तरी श्रीमंत लोकांक तुमी एक वाट दिता की तुमी प्रोजेक्ट बांदा आनी कोण पळय बारीक लोक आहा पळय तेंचे बारीक जागे आसता म्हणल्यार तांकां फुडें तांकां बांदपाक ना जाल्यार कितें हें करपाक कांयच हें जावचें ना. इट वील बी अ NDZ एंड द डिस्टर्बींग फॅक्ट अबाउट द प्लांट इज स्टील टुडे सरपंचान म्हणला पळय ते भाशेन आख्खे गांवाक वास पडला. कानोय पासून तूं इगोजे कडेन रावल्यार थिंगासर पासून वास येता तांकां आनी वॉटर आहा पळय ते बांय पिड्यार जाला. सो ग्रावंड हॅज बीन कंटॅमिनेटेड द एअर हॅज बीन कंटॅमिनेटेड म्हणल्यार पोल्युशनाचेर कांयच हें ना आनी हे वयल्यान आनीक बफर झोन करूंक सोदता टू एक्सपांड द प्लांट. निशेध आमचो एंड वी आर थँकफूल टू द सरपंच ऑफ कांदोली मिस्टर ब्लेज एंड ऑल्सो वी आर थँकफूल टू द सेक्रेटरी बाप गांवस. तेणेनूय आमकां बरो एक संदी दिला की आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी आमी लोकां वांगडा आसा आनी हे पासून सांगलां की बाकीचे पंचायत आहा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन ते एक ऑपोजींग लेटर मूव करतले. तो चालू आहा सडनली तेंचे मोदीन येयले आतां बफर झोन करपाक आय कॅन स्मेल रेड कितें तरी हेंचे मोदीन आहा. मदें तेणी 100 आहलो 250 गेलो. हेंचे मोदीन कित्याक आतां वयता थिंगासर आख्खे गोंयचे ऑलमोस्ट हाफ गोंयच्यो गार्बेज हिंगा हो कितें कांदोली सालिगांव गार्बेज डंप एरिया म्हणजे म्हणना म्हणजे हाडून कचरो हिंगा सगळो सोडपाचो. म्हाका हिंगासर म्हज्या हिसपान हो बफर झोन करपाची गरज न्ही. हे लोकलांक सॉलीड इफेक्ट जातलो. लोकांच्यो प्रॉपर्टी वयतल्यो हांगच्या लोकलांच्यो आनी त्रास जाता. तेजे बाबडे थोडे धाकटे जागे आहा ते वयतले तांकां फुडाराक कांय करूंक मेळपाचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां विलेजीक चड इफेक्ट जातलो कित्याक एक सायडी आमकां NDZ CIZ लागता 500 मिटर आनी हो दुसरे 500 मिटर जालो जाल्यार लोकांक कांयच करूंक मेळचें ना. आनी जाग्या लोकांचें घरां पासून कोणाक गरिबांक कितें बांदपाचें आहा तांकां करूंक मेळचें ना. आनी सांगचें म्हणल्यार तांकां हो वास येता म्हणून पयलें कोंग घाल्लेलो तो ते बफर झोन कर म्हणून आतां तांकां वास येयलो आं ताका लागून म्हणटा आतां आमचे हांव MLAकूय मागता कित्याक ताणें आमकां पयलें उतर दिलें वचून तुमी पिकनीके करा म्हणून थिंगासर बरें आसतलें म्हणून. आतां तेजी लागता हेजेर इन्क्वायरी जावन तेणें हेजो कितें चलता म्हाजी खबर काडपाची कित्याक आमकां वचून थिंगा पिकनीक करपाची उमेद आहा पूण उमेद पिकनीक करूंक मेळना की वास येता. ओके
पण तोय तुमकां हांव तुमच्या सरपंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे तेणी मेमोरंडम ते अपोज करून दिता म्हणून सांगला म्हणून तो सेक्रेटरी राजनाकूय देव बरें करूं. See, regarding this plant, it is not that today we are taking action. We have been asking the Honorable CM and our MLA to work on this because this plant, when it was constructed by ex-CM Manohar Parrikar, we were promised that this is only for the coastal belt. Only for the coastal belt, surrounding coastal belt. But today you see that all garbage from most of Goa is coming into this plant, which the plant cannot take the pressure. It was first 100 ton, now it is 250 ton. Okay, so it is very difficult, and the major problem is we have lot of smell which is coming from this. The plant is not working to it's not being maintained, and it is not working properly. So we have already complained, and the Chief Minister of Goa has already promised that he is coming to look at it personally with our MLA. So we are waiting for that, and it should happen within these few days. We have full faith on the Chief Minister that he will sort out this problem. Regarding the buffer zone, which is put to us by the Congress Block Committee of Kalangut constituency, we are happy that they are working on this, and it is very important because if they put a 500-meter buffer zone, and on the other side of the road we have the CRZ, so there will be a problem for locals who ever want to build. So that is okay because there are residential houses in that area, so that has to be protected. So if they have this plant working to its capacity and they work properly, not taking garbage from everywhere, only off around the plant, the coastal belt, then we won't even require this buffer zone because people will be happy. It was working very well in the beginning. There was no smell. After they started taking garbage from other places of Goa, this is the problem which has happened. So